بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عاقبة المتقين وعلى عدوانا إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. وما بعد. كوزي wananchi wa dawla ya Komor, washina waume wahuna watiti, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Video yenu ngamu ifanywa 7h du matin za Faransa, yani saa handa za Faransa za tasi. Mushkila na mipango ikao barisarifu shiwani ngari wanao nga inji yao au nga ijoka mjia abongenga mfanywa message muhimu ya mji wangu nazaliwa nane miji yonti pia ya he Komor hasutan ngazija ikaongi yo kinyume na thumana zali. Shakha swando mji wangu wa Mbeni nazaliwa mfanywa message yenu ho wanama waze wa hangu imabani hangu nanu wanashe wangu nane miji kinyume ya hengazija ilo kinyume na thumana zali. Shakha swando mji wangu nazaliwa rifushiwa rangu ndemasi ya jana taiwasili lelo parisa aux renseignements ya zema shakili zitakuwa waihongazija na thumana zali haswan de miji kaungio maadui ngio kinyume nezenrabo zae. Idhan wapangiwa mpango ni wanama wa Mbeni. Mpango ngari mtakadharishaoni mjizan rongo ndi ajwa mwiso shaya ajwa mando kajajua ngari mtakadharishaoni wakati wezi joudunga vanu yeshu wangi wananyi nyende mju wao izo mdofanya ngari mbushiria ni khair, amani, utukufu, umuri mwinji, unono nana maendeleo usoni. Idhan arimwambia mnukaya na mweshelenro itarikhiya mansabu itijiri tena uharuma wa mji wa Mbeni. Mwesheleo itarikhi yotiwono tizoea ikansinroho uwengweni hangu ya hathumana zali tarikhi yambu awoshu katera kao mjambeni risiso upare nivo posto pia arihanswa ajenu na thumana zali zene amane faida za ho baba hatuno wazaza hatune mazuki watu zitilwa shonga nele jeishi la tendelwa na thumana zali vaulaya maofisi wa kimilitera 24 wavurizi wa hotera yani hodingoni mwe posto ya Mbeni yanzi kwa damu mikate ya dipe ipasulwa itilwa maji itilwa zema itizo hanywani zivurizi wa posto ya Mbeni. Itarehi yo itijiri tena harumwa mji wa Mbeni nano harumwe miji hengazi jatsena ngari wa mbele yao itarehi hiyo itiparojir wa mji wa Mbeni wa mji wa tarehi mji wa uwania ya changement, mji wa kipolitiki, mji wa kisiasa, mji wa kimila nansi, mji wa revolution. Shawoti mji wa utende ya ajali ya wangamizao meya wa Komor wakati kao ya dunia ibadili mnyeshi haina eziko utolwa pouvoir nga itolwao ha vision ha tartibu ha akli shayo kaitolo ha ujinga na wandu wa pula wende wajiwe ngari mrejezaoni ya message wananyasi wa Mbeni. Athumana zali hapanga manifestation yafanyiwa ari ni wandu ambao opposition shauti ma opposant ukaundu wandu hazi wa Athumana zali
nywanama wambeni nane mijika ungani mama adui ya hezenrabu za Athumani Azali na andi mna yezi wa ubatu alifu Athumani Azali. Wafanyiwa uharima ya miji hatu awa miji special hasu andu mji wambeni wavizewa ngamo mlabioni o usiku wa hezenrabu za maandamano hizo. Mamadu ngojo ani nsujwa tarehe nda ibuto kafanyiwa Mamadu na baadhi ya wandu wa siasa ikaungwa ensho haruma mjambeni ngwatahwao wauzuliwa iliye tarehi ibaki Athumani Azali ye plan yafanyiwa mjambeni ngamjuwao ye eni mjambeni ngamjuwao wa adui mjambeni ngamjuwao ye sharisha Athumani Azali no mjambeni yoti lelo bayinge nyinyi wana wambeni ho winji wa hanyu nyima avegle haufikiri faida special za kinafsia shana mkena morans inge mparise zen faida hizo au kam komete irreparable mjambeni do walela Athumani Azali mjambeni do wasomesa Athumani Azali mjambeni do wanika Athumani Azali ezi Athumani Azali adui wa mji wambeni ngamju wao Athumani Azali kaja paroto aliya heri wa haruma mjambeni shetso to aliya sharisha mjambeni ngewa na nyaswa tukufu. Athumani Azali hapanga maandamano ya Pusi Mruparwa Abdalla Agwa ya manipilo wana wa Komor wafanya maandamano haukanga possible zitawao zitolwa duniani za saa zitilwa pirizo. Athumani Azali hajua ukashitia hihimi ngumanipilo wana wa Komor wana ama wambeni wahuna watiti waze wahangu ngari mrajeo ni mabieni kanga wandu maadui wa Athumani Azali bahimide wa mwadu au kansi wabili shamwa mbioni ndongo nzima si wana rasoma ye tarehi ya humji hatu razaliwa si wana rainstale ye tarehi ya hatu ya humji razaliwa si wana rarithi ya akli na ilmu ya humji hatu razaliwa rimambia ni zinji zijiri ngaromba wekiza jiri vati jiri za satena. Bismillahirrahmanirrahim. Sindo mji wambeni basi haukansu wanilia mji wambeni bai ngamwanilio masiwa ya Komori yo marau amrejei de masiwa ya Komori yo marau. Ces derniers temps malizi njinga zitolao zende fidi au Athumani Azali ngujua kaya ishiti ha hehime shangwanzo ya boykote ngwanzo ya boykote ngamrejezo ngwanzo ya boykote yeshiti yahe manipulation ye mrumao hahe ya rumao ye mwenstade waharima yensi hanikiwa wa ubaiti mzambu clear aringa bo maandamano ya joka ufanisha Moroni 2 fois à 3 fois bahika bati hata nzima ijo ufanyiha ngamu mnadhirioni ukawa joka ufanya wokwa wanda ngabo yinrushambao provocation ili wanu maksus watendeziwa wende wangamizi wandani wana wambeni mlonga zija yenga mwambioni na humfasiriani ndondondo ye video ni fanya wawan nane mijilo kinyume na Athumani Azali na waelewe message. Athumani Azali ngujolawa vatino kabala wa nafsi nzima ya mwanadamu shanga nzo volonté e volonté rawambia ikaima opposant ani maswa dizama opposant wakawaishia riwambia ukahaina wandu na wabako mjini hao wa revolte haukaya maandamano
maandamano yo si saraisi bonsi amjomone sani amado wana nyasi mamalia maandamano kajaka mji mzima yaka uharima ye mali kamili vawe ika obligatoire lejes shiwa sutene ye peplo ngeka lelo wananyasi watukufu wakati rambio wananyasi ukaya haina wandu na wabako mjini hao ye dunia waone ukai Komor i revolte kai tutsa hathuma nazali iliye communauté internationale wari umbise au ka wandu wa Komor e Nations Unies wa Komor ngo una biro za hao ngo alenga uharuma ingazi jane Komori kamili wakati ramwambia nukae miji ya hatu haina mji na wazubo pareni wa bloke wala watijwe wa roha wenda hula mparalize kapitali athumana zalika tina namna katina jeshi la ushinda liwe ye miji ya hatu bahabari jewanu wakanso mijini hao ngwa manifeste huu wanu wa boykote wakudaliwa hadalwa ni mruparwa nimna ijomba uparwa agwa mrikao kajaparo zubo pare ni shaunji ya majomani habazen rabona wende upulo ya manipile peple ya Komor shao mji wa mbeni ngoko jumani pile ha maandamano yao ikaya fanyi hao vaone hamwe na mbeni ngamu mnadhirio ni ngujo ulwa yafe na mumbulie agwa ya manifeste amjomone sani harumale bunjilio ilo lika ufanyiha agwa kaja undiho harumale bunjilio shaha unriha haruma monano waha hina wandu wa sirkali uharume nyumba ya msaidie ilo itsandraya monsi maandamano yayo amanzo mnambi enamne maandamano no yayo ya joka ufanyiha ari wandu warenge magari wandu wase ukapitali watsojo rizi waba wandu wailiwa himambara no bazima impossible kabati wandu wailiwa jobuliwa wanje moroni wafanye maandamano izo ndabo shema gari yaunga jobuliwa wandu wanjie ngamjo huangaliwa haukaya ni wandu wambeni ngamjulwa we madzina pia wananyasi wambeni walowona zali wamwe we madzina ya hatu pia ngayo hosoni mathonko ni hatuma na zali haini mwana mumbeni ujondi hari rumo mjamoroni wa usiku uno baishe kaja kanza fanya maandamano ngujulwa ya fena mkekler wangengani mabioni mjambeni sikardori mvumilwa surtout rumilwa na illettré une deuxième fois kanyina upase Abdalana Semoroni afanya maandamano ni mwana wa mbeni kanga mfanyo maandamano na myafanye mbeni jabo mwafanya ukenge Abdalaka hanza hajwe misansu jini hajwe misetsandraya Abdala ina rabo kangu fanyo haziena zali mambioni clairement mfanya maandamano plusieurs fois Abdalaka jamisa etsandraya wa mdungani mwana wa mbeni shayeni wakati mwafanya geste yo mjama majojoni hahabo juhado fanya listi ezve shazali wana wa mbeni weramase wambali alors ngarimwambia oni tarahia mansab tarahia shukatere itireje tena harumwa mji wa mbeni kanga rifanywa maandamano na fanywa harumwa mji watu na ribako harumwa mji watu rifanye revolution harumwa mji watu keni zikufanshi hahari mayengazi jane Komor zo fadi sambenirans inde mana hele legulangwe lino alors azali ha feelinge ukayanga boma leader politique wa tsawa special ili wende wazami si wana sambi azali en 2022 en 2024 yati jokanda ina mundu au ba jokamru joju haharongowa avant 2024 na mfanya tasyo ni wana wambeni
kanga sina ndongori joka ufanya ngari uzifanya wasi karina uzifanya sina makorompi karina uzifanya sina mahypocrites karina uzifanya sina matraître ngari uzifanya wasi quelles que soient les différences za politiki riloni zosi wana wambeni mena mfegafu mtimanipilewa mwende mtilo haruma efile message kaza ambe humna message mtiti nabie mwana nyasi mtukufu na mwona usiku wa jana harima maandamano ya Kamarse mwanzo nabie mwana nyasi mtukufu mrulo na conviction weye kado habangami na conviction no wanansi ndo wanda ukaya bwana wola nge na conviction mrulo na politique ilo clair ye peuple ndo wako hamba mrulo nge na politique ilo clair afikiro haruma e periodire ndawo ya borendawo wana wako mori wansipia hujimlifu ngwaile wawe ye politique ritao proposition 1 vision 2 proposition et vision ce sont les deux points clés politiques qui va aller loin à y ramener la paix, l'unité, le développement, tout pour les intérêts du peuple comorien. Mais pas que. Mruya heboya harima Facebook. Gamambioni minga mina conviction. Gamambioni minjolo. Gamambioni minga mjowana. Na kumra la London hahe. Ya jwendebo plus X. Awiyende Republic. Mruya pishiwa. Ye fruitiale. Ye mafura ya hewetwani. Mrende ya renge mikiro ya he ya raue. Yambe wanruka ya haina mru nafanye. Leba vula haya di juse. Mjo karizi fanya. Hali wakatira mwambia nitilelo. Alor karitina mkataba. Ikanga wena mkataba wena agwa mpuwe yende moroni. Basi karitina mkataba namba mru. Si ye mruri wanona ye kwamba thuma nazali. Shanda siri wanona thuma nazali. Tindani mwanda uzinrabu. Tindani mpuso wana wakomore nusikuwe fuma. Alors, mrati rumbwe matsuado amba ngupase wanru message. Haina mru na wone masuila hane vision ya hahe netala ya namna yendao. Haukaya mkaya abo. Wakati ye komba inu yandisa. Mjahari manrabu mka wono wanru wanu. We ridea. We manipile ze famizatu we zila piza. We zaniha. We rongo wanashwa tu mafoto ya wazi. We yavuriza mruwa. Abanga mrambi ya ukaya. Ye mruri wanona ya sumanazali. Ye mruri wanona ye handani da nyiranzi. Haukanyide makorompi. Nyide matretro wa hepeplu ya shkomor. Engeri jeri gabili ya adui mhuyu. Ye huwa bathumanazali. Chaque chose a son temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.